sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ing-ana kung smart ang dishwashing paste na ay double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo o bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty limpyo kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Sus! Nano kaya? Perting palang luya mo. Perti ang kakapoy ko, sis. Tanan nga kape na inom ko na pero dawa ay kaya epekto. Ay, naku sis. Amo na gani nga Amigos Skinny Coffee Mix ang ginainom ko. Natural kag herbal. Ay, tuod ka, sis? Of course. Maayo ini sa kakapoy, pasmo, ubo, hilanat, ulcer, arthritis, diabetes, cancer, kag madamo pa nga mga balatian. Amigos Skinny Coffee Mix. Kape nga himo sa natural nga sangkap nga magapaayo sa imo nga lawas. Wala ka na sang pangitaon pa kay kumpleto na ini. Amigos Skinny Coffee Mix. Amigos Skinny Coffee Mix. Sakto sa timpla, sakto sa bulsa. Gani mag Amigos Skinny Coffee Mix na kita. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world-class quality. ACS. Masubayo man ang paglibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, adunay Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa 2 hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato idiapilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber, mapalit sa mga butika. For best result, apilig inom og Life Extension Vitamin D3 mapalit sa Alpha Pharmacy, Farmacia Zamora, Bing Pharmacy, Evercare Pharmacy ug Roxanne Pharmacy. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Sa Subo, kini ang DYKC. Sa 95, ang inyong radyo. Rumba. Balita, komentaryo o kalingawan. RPN Radio, RPN Radyo Ronda Cebu. Malit pa yung tanan. Number KBP. At undak na alas 6:15 og 19 segundos. Time check hatod kaninyo sa Oriental Port and Allied Services Corporation kun Opaskor. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
Ug hatud usab kaninyo sa EXL Lives and Herbs Nutraceutical Corporation. Time check hatud kaninyo sa To Go Express. Basta padala, itugo mo na yan. Time check hatud kaninyo sa Lactopap. Ug hatud usab kaninyo sa Life Extension Vitamin D3. Radyo Runda Balita. Gitutukan ang mga panghitabo sa palibot sud sa 24 oras. Kasayuran dinhi sa ato, sa ubang rehiyon, sa kauluhan ug sa gawas sa nasod. Inyong babati dinhi sa Radyo Runda Balita. Kasayuran naway kaping kunkulang gikan sa untop nga tinubdan. Inyong kasarigan ug way gidapigan. Ania ang Radyo Runda Balita. Maing adlaw nga Lunes Pizza 27 na sa buwan sa Hulyo inyong tigbalita Amy Bustillo. Ani kining mga nagunang tudling sa ato mga balita. Davao City Police Office mi konfirmar nga ang tanang mga rescuers sa dako-dako nga baha dito sa ubay-ubay nga lugar sa dakbayan sa Davao luwas. Samtang Mayor Junki Uwano sa dakbayan sa Subo nagtinguha nga ang zona ni Presidente Bongbong Marcos mutandog unta aron sa pagpaligon sa mga local government units. Samtang duha katinunan na dakpan tungod sa marijuana. Samtang sa kauluhan, Presidente Marcos posibleng nga muhimog last minute nga kausaban sa iyang pamahayag kalabot sa zona matud pa sa palasyo. Samtang Claire Castro ngadto ni Mayor Basti sa Davao, si Marcos way kalibutan sa pagpadakop ni Presidente Duterte. Samtang sa gawas sa nasod, Estados Unidos mipahunong og usa ka gabi sa ilang pagpamumba sa nasod sa Iran. Mao kadto ang uluhang tudling sa ato mga balita ug karon sa hingpit nga asoy sa ato mga balita ug sa uban pang mga kasayuran. Ang mga otoridad mikonfirmar nga way emergency responder gikan sa dakbayan sa Davao ang namatay o bakaha na wagdang atol sa rescue operations taliwa sa perting dakuang baha tungod sa habagat. Kini maoy misalindot sa mga sayop na informasyon nga gi-circulate sa social media. Bisan pa man gani usa ka civilian ang nakonfirmar nga namatay sa maong insidente tungod sa baha. Ang Davao City Police Office nitong Sabado miklaro nga ang nag-viral na social media post nga miingon nga ang responder na wagdang atol sa emergency operation sinalang gabi pagka Biyernes dili kini tinuod. Sumapa sa DCPO ang City Disaster Risk Reduction and Management Office mihinanali dayon kini mipahigayon o verification sa tanang mga responders. Migamit og official incident command post personnel human nga nakaangkon ng kining ubay-ubay nga nakakita diha sa online sa mao nga post. Ang validation mikonfirmar nga matag responder nga gideploy atol sa emergency operation na aragyod sila. Ang police office hinuon mipahigayon og lahi nga accounting sa tanan nga PNP personnel nga gideploy ngadto sa mga lugar nga gibahaan og mikonfirmar usab nga ang tanang police officers luwas og ingon man usab way nangawagdang kanila. Ang Land Transportation Office miribukar na sa driver's license sa motorista nga nahilang bigit sa nag-viral nga road incident. Diin ang usa ka Cebu City Transportation Office traffic enforcer ang gibanggaan samtang nagbantay dito sa trapiko niadto ning Hulyo 1. Sumapa sa LTO-7 ang revocation giaprobahan ni Assistant Secretary Marcos Lacanilaw. Human ang ahensya nakakaplag nga ang maong tao o maong driver adunay tulubagong administratiba tungod sa
unsa iyang reckless driving og lakip na usab sa improper person to operate a motor vehicle ubos sa Republic Act 4136 nga giila nga Land Transportation and Traffic Code. Ang desisyon gumikan kini sa insidente sa unang semana sa buwan sa Hulyo nga nagpakita sa Isuzu MUX wagon nga giingon nga mibangga ni sa nagdagan dito nga Cebu Traffic o Cebu City Traffic Enforcer buyon sa Iscario Street duol sa intersection sa Osmeña Boulevard. Ang mga otoridad sa sayo pamihulagway sa maong nga kalihukan isip klaro nga tinguha aron sa pagbiya sa iyang legal nga tulubagon base sa nakita sa closed circuit television footage nga ilang gi-review. Ang maong ahinsya misubli-subli ang findings kini suportahan sa footage sa CCTV, police reports ug documentary evidence nga gipresentar atol sa administrative proceedings. Isip Presidente o samtang si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos gikatakda nga mo deliver sang ikalima nga State of the Nation address. Atubangan sa joint session sa Kongreso karong adlaw, si Mandaue City Mayor Tario Jovito Junque Uwano nagkanayon nga naglaom siya ang presidente aduna usay ipamahayag kalabot sa pagpalig-on pagyud sa local government units sa pag-deliver og mga basic services. Si Uwano nagkanayon nga nagpaabot siya nga kini maong pamahayag sa presidente mo paklaro sa pagpadayon nga pagtinabangay tali sa nasod ng kagabahanan ug sa mga LGUs ug mipaklaro nga mga local governments dako og papel pag-implementar sa mga programa nga direktamente nga makahatag og benepisyo ngadto sa mga komunidad. Alang sa dakbayan sa Mandaue City, si Uwano nagkanayon nga naglaom siya nga makapaminaw og dugang mahitungod sa plano sa administrasyon karon alang sa edukasyon, healthcare, infrastructure development, flood control, programs nga nagtukod og dugang nga mga trabaho ug pagdapit usab dataghanang mga investors. Iyang gitumbok nga kining maong mga sectors nagpabilin nga pipila sa mga prioridad sa dakbayan samtang kini nagpadayon sa pagpalapad sa public services ug sa paghatag og kasulbaran sa nagtubo nga populasyon sa ilang dugang panginahanglan. Si Uwano usab naglaom nga ang nasudnong kagamahanan musustener silang suporta alang sa digitalization initiative sa pag-ingon nga ang teknolohiya dako kay papel, mahinungdanong papel sa pag-improbar, pag-deliver sa mga serbisyo sa kagamahanan. Duha ka mga minor de edad nga lalaki ang nadakpan o girescue sa kapulisan human nakuhaan og duha ka pakite sa gituuhang marihuana atol sa gipahigayon nga checkpoint operations dito sa Isoriano Avenue sa Barangay Mabulo sa Dakbayan sa Subo kagahapon. Ang mga batanon nagpangidarog 17 ngadtos 18 anyos, pulos mga estudyante og lumulupyo sa Barangay Budlaan, Dakbayan sa Subo. Nakuha gikan sa ilang posisyon ang duha ka medium size nga pakete sa marijuana nga gidana sa Cebu City Forensic Unit 7 alang sa dugang pakisusi. Ang 18 anyos nga suspitsado ug ang 17 anyos nga minor de edad temporaryo karong gihuptan sa Mabulo Police Station samtang giandam ang legal nga aksyon ug pagtunol sa minor ngadto sa social welfare. Gitaho nga ang maong operasyon gihimo usab isip suporta sa anti-criminality campaign o preemptive security measure alang sa seguridad sa publiko nga gipatuman sa Cebu City Police Office. Ang checkpoint gipanguluhan ni Police Captain Zuz Livin 5 Bugtay ubos sa pagdumala ni Police Major Thom Ed Taghoy, hepe sa Mabulo Police Station. Nasakpan o na-rescue sa kapulisan ang duha ka mga minor de edad nga lalaki human nako ang duha kapakite sa marijuana atol sa maong gipahigayon nga checkpoint.
Kadtong hutong sa ato nga mga balita gihatod ug gidalit kaninyo sa Oriental Port and Allied Services Corporation kun Opaskor. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ug hatod usab kaninyo sa Lacto Puffy. Ug hatod usab kaninyo sa EXL Lives and Herbs Nutraceutical Corporation. Kadtong hutong sa atong mga balita gihatod ug gidalit kaninyo sa To Go Express. Basta padala, itugo mo na yan. Ug hatod usab kaninyo sa Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. Ako si Regan Pandarawan from Antipolo Rizal at isa akong COVID survivor. Nag-take ako agad nito with high dosage. Ang bilis ng recovery ko. Di nagtagal, lumabas na rin ang result ng swab test ko. At yes, negative na rin ako. Napaka-effective ng Life Extension Vitamin D3. Dahil made in US ito at may sariling Research and Development Center sa loob ng 40 years. Kaya masasabi ko na subok, mabisa, sigurado ang Life Extension Vitamin D3. The #1 trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life. Nganong highly recommended magyod ang Life Extension Vitamin D3 para sa type 2 diabetes. Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 dunay duha ka importanteng papel sa mga taong adunay type 2 diabetes. Nagtabang batok sa insulin resistance. Type 2 diabetes ang insulin dili epektibo nga makapahimo sa mga cells nga mogamit sa glucose. Resulta niini mosaka ang sugar sa dugo ug mahimong hinungdan sa komplikasyon. Pinaagi sa vitamin D3 mahimong mas sensitibo ang insulin ug mas epektibo kini sa pagdag glucose ngadto sa cells. Ang resulta mas maayo nga kontrol sa blood sugar ug mas ubos ang risgo sa diabetes complications. Ikaduha, nagpalihok sa insulin gene sa pancreas. Ang vitamin D3 makatabang usab sa pancreas aron mag-produce og igong insulin. Kung igo ang insulin, mas daling makontrolar ang blood sugar ug malikayan ang grabe nga epekto sa diabetes sama sa kidney damage, heart attack, stroke ug uban pang organ damage. Recommended dosage para sa mga diabetic 3 to 5 soft gels kada adlaw, 2 ka soft gels kada human sa pamahaw, 3 ka soft gels human sa panihapon. Para sa dili diabetic, maintenance lang, 2 to 3 soft gels kada adlaw. Nganong Life Extension Vitamin D3 man yun. Gisuportahan kini og daghanang medical studies ug mga doktor. High quality, limpyo, potent formulation gikan sa USA. Affordable kay tag 12 pesos lang kada soft gel. Certified LE seal aron malikayan ang peke. Asa man gyud mapalit og libre nga check-up. Mapalit kini sa mga butika sa Cebu City ug Cebu Province. Para mas masiguro ang imong kahimsog, adto usab sa among Life Extension Integrated Medical Clinic o Nutraceutical Pharmacy sa Cebu Doctors Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Konsolasyon at bang sa Jollibee. Libre nga medical check-up Lunes hangtod sa Sabado. Integrative Medical Practice na naggamit og scientifically validated nutritional products. Life Extension Vitamin D3. Prevention is always better than intervention. Life Extension Vitamin D3 available sa Rose Pharmacy, 360 Pharmacy ug tanang butika o drugstore sa Sugbo ug probinsya sa Sugbo ug mapalit pud kini sa Life Extension Clinic sa Cebu Doctors Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Atuntak na alas 6:29 ug 37 segundos. Time check hatod gihapon kaninyo sa Oriental Port and Allied Services Corporation kun Opaskor. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Time check hatod kaninyo sa To Go Express. Basta padala, itugo mo na yan. Time check hatod kaninyo sa Lacto Puff ug hatod usab kaninyo sa EXL Lives and Herbs Nutraceutical Corporation. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield
Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Charm Fab Gold, ang hindi makabulong sa charm. Walang amoy kulong, kahit sabay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, ang hindi makabulong sa charm. Walang amoy kulong, kahit sabay sa loob. Bangong kumakabulong sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Gikan sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ingana kung smart ang dishwashing paste na ay double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo ug bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty limpyo kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga piling sangkap tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay. Nagproblema ka ba kung asa magpa-imprinta og balato apan di kalidad nga t-shirts, sports uniforms ug jackets? Sulbad na kay Annia na ang MLDB Printing Services nga mao'y tagiya sa naila nga brand nga university shirts. Nagtanyag ning musunod: silkscreen printing, digital printing, full sublimation, DTF printing, vinyl printing, embroidery, lanyards, caps, calling cards, PVC IDs, mugs, tarpaulin, stickers, bolsitas, drawstring, eco bags, umbrellas, plastic packaging, balaclava mask, cotton face mask, and many more. Mahimo ninyong makontak sa ilang email, universityshirts@cebu@gmail.com, Instagram, MLDB.Printing Services, Facebook page, MLDB Printing Services. Mahimo ninyo makontak sa 0956-849-8468. Anaa sila mahimutan sa Sitio Tambis, Kasuntingan, Mandaue City. Nagpaminaw gihapon ka po ning istasyon DYKC sa 75 sa inyong mga radyo, nagasibya sa gikusgon nga 10,000 watts sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas sa tuntak na alas 6:34. Sa dugang pang mga balita, ang Regional Development Council, Region 7, miaprubahan na o miaprobar na sa rekomendasyon arong pagtukod ug usa ka Joint Cebu Bohol Technical Working Group nga gitumong arong pag-improbar sa food security ug pagsulbad usab sa nagtubo nga presyo sa nagunang mga palitonon sa rehiyon. Ang rekomendasyon kini giindusar na atol sa panagtigom sa Unified o sa Regional Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport Committee dito sa Danao Civic Center sa Sumbong gipanguluhan ni Gobernador Pamela Baricuatro.
Ang giproponer kini sa Department of Labor and Employment, ang Technical Working Group, kini mo palig-on sa koordinasyon tali sa Bohol ug Sugbo sa supply sa isda sa mga pagkaon gikan sa kadagatan og lakip na usab sa agricultural products. Suma pa sa RDC7 ang grupo muila sa shipping ug logistics nga suliran nga nakaafektar sa paglihok sa agricultural ug sa seafood products, pag-examine sa mga presyo uban usab sa supply chain o pag-facilitate sa direktamente nga tinubdan gikan sa mga mag-uuma sa mga mananagat aron sa pagtabang usab sa mubo nga presyo sa naasoy nga mga produkto. Ang komitiba usab nagkanayon ng inisyatiba kini tungod sa inflation sa Central Visayas ug sa ingon maunsa pagsalig sa food supplies gikan sa gawas sa lalawigan nga gibanabana nga mukabat og 70%. Ang kagamahanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu karon miilog na uban sa plano pagtukod og bag-o nga City Hall complex nga gipaabot nga mukustar og 1 ka bilyon ka pesos. Uban ni Mayor Maria Cynthia Cindy King Chan nga miingon nga ang dakbayan nagtinguha paggasto sa maong proyekto pinaagi lang sa local funds inay nga manghuwam. Ang giproponer nga government center unang gipahibaw ni kanhi mayor ug karon kongresista Junard Ahong Chan atol sa ika-2023 State of the City Address nga gilantaw nga isip usa ka moderno nga civic complex nga mupalapad sa mga kahimanan sa kagamahanan ug pag-improbar sa delivery sa basic public services samtang nagpadayon pagtubo ang dakbayan. Namo ngadto sa mga tigbalita human sa ang SOCA nitong Hulyo 22 si King Chan nagkanayon nga ang proyekto nagpabilin pa hinuon diha sa planning stage uban sa kinatibuk-an nga plano niini ug sa architectural design nga ila pa karon hinuon nga gi-finalize. Ang bag-o nga City Hall complex kini anha mo barog at tubangan sa existing Lapu-Lapu City Hall o kini mahimong kabahin sa halapan nga master plan nga maglangkob sa palibot o sa kinatibuk-an nga government property. Ang kagamahanan sa dakbayan sa Mandawi nakadawat og 5 milyon ka pesos nga grant gikan sa Department of Science and Technology aron pag-implementar sa Digital Twin Project. Usa ka drone-based mapping system nga gitumong sa pag-ila sa mga lugar nga delikado kaayo sa mga katalagman uban pang mga kabana sa usa ka syudad. Si Councilor Carlo Fortuna nagkarayon nga mao nga grant kini mugasto sa pagpamalit og drone technology aron sa paggatukod og digital map sa dakbayan nga mutabang pag-ila sa mga locations sa mga lugar nga kanunay masunog, kanunay bahaan ug aduna usay kahuot sa trafiko ug sa uban pa nga mga risko. Ang maong Digital Twin Project kini pipilas inisyatiba ubo sa Smart Mandawi Roadmap diin opisyal nga gilunsad atol sa Regional Science Technology and Innovation Week ni atong Hulyo 13. Ang naasoy nga plano nagtinguha sa pagpaligon sa disaster resilience, urban planning, environmental management o community development pinaagi sa data-driven decision-making ug sa paggamit sa siyensya ug ingon man usab sa teknolohiya. Samtang gidakop sa National Bureau of Investigation Central Visayas Regional Office ang usa ka lalaki nga gipasangin lang nag-operate og online prostitution pinaagi sa pagpakaron ingnon home service massage pinaagi sa social media. Giila sa NBI ang suspitsado nga si Edgar, usa ka nursing aide karon temporaryo sang gitanggong sa NBI Cebro samtang naghuwat sa inquest proceedings tungod sa giingong paglapas sa Section 4C
Paragraph 1 sa Republic Act 10175 kung Cybercrime Prevention Act of 2012. Suma sa NBI Cebro ang nagsugod ang investigasyon niadtong Hulyo 13 human makadawat og report gikan sa usa ka nagpakabana nga lungsuranon bahin sa mga malaway nga advertisement sa usa ka local nga Facebook community page nga nagpakaron ingnon nga massage service. Gisusin ni investigating agent Maria Contessa D. Lastimoso ang mao nga report og namatigdan ang mga advertisement nga nagatutok sa pisikal nga dagway sa nagtanyag sa serbisyo kaysa ilang professional nga kwalifikasyon isip massage therapist. Matod sa NBI nga nakadawat usab sila og reklamo gikan sa labing minus 3 ka lalaki nga namasangil ngang suspetsado nagtanyag og illegal nga serbisyo pinaagi sa social media. Pipilasab ka mga reklamante usab ni pasangil sa suspetsado nga sekreto silang gikuhaan og video atol sa ilang panagkita nga way pagtugot nila og gigamit kini sa pagpangayo og kwarta. Usa kanila ang giingon nga nawad-an og dulan sa 6,000 pesos aron nga mapamatud-an ang report. Naghimo og online surveillance ang NBI niadtong Hulyo 16 ug 17. Didto ilang nasulta ang usa ka social media user nga nagtanyag og home service massage sa Dakbayan sa Sugbo ug naghatag og contact details alang sa off-site appointments. Ubos sa pagdumala ni Lastimoso nakigkontak ang usa ka NBI operative sa suspetsadong atol sa ilahang panag-istoryahanay nitanyag ang suspetsado og lain-lain nga dili ordinaryong serbisyo sa nagkalain-laing presyo human sa giingong pagpada sa mga malawaing materyales ug pagtanyag og illegal nga serbisyo ngadto sa undercover operative. Gipahigayon sa NBI ang entrapment operation nga misangpod sa pagkadakop sa suspetsado. Dihang gipangutana bahin sa aligasyon gihimakak kining tanan sa mao nga suspetsado. Katunghtong sa ato nga mga balita, gihatud ug gidalit kaninyo sa Oriental Port and Allied Services Corporation kon Opaskor. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ug hatud usab kaninyo sa EXL Lives and Herbs Nutraceutical Corporation. Ug hatud usab kaninyo sa Lacto Puffy. Kadtong hutong sa ato mga balita, gihatud ug gidalit kaninyo sa To Go Travel. Safe, sulit, saya. Ug hatud usab kaninyo sa Life Extension Vitamin D3. Atong tak na alas 6:43 ug 37 segundos. Time check hatud kaninyo sa Oriental Port and Allied Services Corporation kon Opaskor. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ug hatud usab kaninyo sa Life Extension Vitamin D3. Time check hatud kaninyo sa Lacto Puffy. Time check hatud kaninyo sa To Go Express. Basta padala, itugo mo na yan. Gikan sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ing-ana kung smart ang dishwashing paste na ay double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo o bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty limpyo kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab-Gone, ang hindi makabloom sa charm. Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Bangong makabloom sa charm. Charm Fabric
Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Opascor, Oriental Port and Allied Services Corporation. Tungod kay kipalagiya sa mga mamumuo, mutahod sa kahog ug katungod sa mga mamumuo na himong malambuon tungod sa panalangin sa Ginoo. Opascor, ang panaghiusa ug paningkamot sa kalambuan gitumong alang sa katawhan. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. Nakakaproblema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duhang tudbalo ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag Super Fiber. Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika. For best result, apilig inom og Life Extension Vitamin D3 mapalit sa Alpha Pharmacy, Farmacia Zamora, Bing Pharmacy, Evercare Pharmacy ug Roxanne Pharmacy. Super Fiber, ang number 1 nga panguntra sa constipation, number 1 nga panguntra sa irregular bowel movement, ug number 1 nga panguntra patog sa colon problems o colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber nga makatabang sa paglimpyo sa atong tinaay para malikayan ang pagtipon sa mga hugaw nga mao'y hinungdan sa mga sakit sama sa colon polyps ug ulceration o ang pagtubo sa pulipo pagkasamad sa intestinal lining nga usa sa mga rason sa pagtubo sa cancer sa colon. Ang Super Fiber kay garantisadong mulimpyo sa atong tiyan pinaagi sa pag-flush out sa natipon nga hugaw sud sa atong colon. Kinahanglan nga imnon kini 30 minutos sa wapang panihapon. Sa sud lang sa 4 ngadto sa 8 ka oras human sa pag-inom sa Super Fiber, mawagtang na gyud ang tanang hugaw sa atong colon ug makahatag dayon kini og kaupayan sa atong tinaay tiyan ug lawas. Ang Super Fiber karon ang number 1 colon cleansing product nga girekomenda sa mga doktor. Sarugang pang mga balita ug mga kasayuran. Sa dakbayan sa Sugbo ang kuwa Ibadlong sa dakbayan sa Sugbo tungod sa dili maayo nga pag-report, dili hustong pag-report og kaping sa 21.8 bilyon ka pesos sa ilang kagastuhan sa milabayng duha ka mga tuig ug mitumbok sa accounting practices nga nakapahimo sa record sa panalapi sa dakbayan ug sa budget execution nga dili na hinuon kasaligan. Sa ilang 2025 audit report, ang COA nibutyag nga ang dakbayan sa Sugbo naka-record og 11.1 billion pesos nga kagastuhan sa 2024 og 10.6 billion pesos alang sa 2025 nga actual spending o kagastuhan. Apan hinuon kadtong maong mga numero nakuha ni sa committed funds inay nga kwarta nga tinud-anay gayud nga napagawas. Ang isyu nagsentro kini sa
kalainan tali sa Public Accounting Concepts, Obligation and Disbursements. Kining obligation nagrepresentar sa salapi nga ang buhatan sa kagamahanan komitido o gigahina alang sa giplano nga proyekto o mga serbisyo. Ug ang disbursement mao kining salapi nga napagawas na gyud ngadto sa mga namaligya sa lakbayan o mga kontraktor o baka personnel. Tungod sa maong committed funds, dili ni kasagaran gyud nga gipagawas gyud dayon sa mao gihapon nga reporting period. Mipresentar sa obligasyon og aktual nga kagastuhan, nagtukod kini og distorted nga talan-awon mahitungod sa budget execution. Suma pa sa kuha, ang pagkuhag actual expenditure figures gikan sa Statement of Appropriations, Allotments, Obligations, and Balances sa Dakbayan Inay nga cash disbursements nakalapas sa International Public Sector Accounting Standard 1 and 24. Kini maong standards nagmando kini nga mga local governments pagpresentar og husto gayud ug matinud-anon nga talan-awon diha sa financial standing. Ang mga auditors usab biila og specific accounting discrepancies tali sa statement of comparison sa budget sa actual amount sa statement of financial performance. Kini naglangkob na sa gap sa 4.1 million pesos sa personal services ug 1.1 billion pesos sa maintenance and other operating expenses. Ang dakbayan sa Sugbo miklasifikar sa maong kalahian isip entity differences. Ang kuha mi klaro nga kini maong classification mo apply lamang sa higayon ang budget wa nilabot o wa mo appeal sa mga programa o mga ahensya nga covered sa financial statements. Sa kaso sa dakbayan sa Sugbo ang naasoy nga suliran kung mikan kini sa wa ma-record o baka nalangay nga transactions sama sa kagastuhan nga giaprubahan na sa City Budget Office nga ang City Accounting Office wa pagyud makarecord tungod kay nangawagtang ang mga dokumento. Gihangyo ni Konsehal Jose Lorenzo Abellanosa ang Department of General Services ug ang City Health Department nga mohimog feasibility study ug maghatag og rekomendasyon alang sa posibilidad nga sa pagbutang og libre nga potable water refill station sa nagkanaiyang pampublikong lugar sa Dakbayan. Tumong ni Abellanosa sa pagbutang og libre nga potable water refill stations aron makatabang sa paghatag og libre nga mainom nga tubig sa mga lumulupyo og bisita ilabina sa panahon sa grabe nga kainit. Gisaysay sab sa konsehal nga ubos sa Section 16 sa Local Government Code of 1991 kun Akta Republika 7160 at dunay gahom ang mga local nga kagamahanan sa pagpalambo sa kaayuhan sa publiko pinaagi sa pagpanalipod sa kahimsog ug kaluwasan sa mga lumulupyo. Sumapa sa naprubahang resolusyon daghan nga mga pampublikong lugar sa Sugbo sama sa mga park, merkado, plaza o sports facilities ang gidagsa sa mga trabahante, manindahay, turista ug mga pamilya matag-adlaw diin magpabilin kini sud sa taas nga oras. Lakip sa mga prioridad nga butangan og libreng potable water refill stations mao ang Plaza Independencia, Carbon Market, mga pampublikong park, mga sports complex ug uban pang mga lugar nga dagsaon sa daghanan nga mga katawhan. Patay ang usa ka 4 anyos nga batang babae samtang naangol ang 7 anyos nga uyuan ini human sila natanggong sa nahitabong sunog diha sa Purok Lubi sa sitio Kaulong sa Kampo 4 Dakbayan sa Talisay niadtong Sabado sa hapon. Gitaho nga ang balay sa biktima ang nasunog diin ang kayog miulbo sa ibabaw nga bahin sa balay diin ang duha ka bata tuad didto mahibutang. Ang batang babae nakaangkon kini og grabing paso sa naong ug halos tibuok lawas niini nga giingong hinungdan sa iyang kamatayon. Samtang ang 7 anyos nga bata nakaangkon og paso
sa tuon ining pad ug naluwas human milukso gikan sa bintana sa ikaduhang andana sa balay. Base sa investigasyon sa Talisay City Fire Station nga ang duha ka bata diha sa kwarto sa ikaduhang andana sa balay dihang ni Ulbo ang sunog. Gikataho nga natuog ang 4 anyos nga bata nga babae samtang ang 7 anyos niyang uyuan nagduwa og cellphone. Dihang namatigdan sa 7 anyos nga bata nga nidako na ang kayo, nilukso kinigikan sa bintana aron nga makalingkawas. Ang inahan sa 4 anyos nga bata atua sa ubo sa bay atol sa insidente ug nidagan kini paingon sa kwarto sa taas aron luwason ang iyang anak apan nakalak ang pultahan. Hinungdan nga niagi sila sa bintana ni suway pagsud apan sa ilang pag-abot gikauna sa kayo ang batang babay. Gidali sa pagdaang ngadto sa ospital ang biktima apan gideklarar na kini nga patay na ug nakaangkon og grabing paso sa tibuok lawas. Base sa investigasyon sa Bureau of Fire Protection, gituuhang depektoso ang electric fan nga maoy sinugdanan sa sunog. Nasakpan o nadakpan sa kapulisan ang duha ka suspitsadong drug pusher sa managlahi nga buy-bust operation sa Nagbayan sa Toledo ug Danao. Din kapin sa 360,000 nga kantidad sa shabu ang nadakmit o nasakmit ug usa ka minor de edad ang na-rescue. Unang nadakpan sa mga sakop sa Danao City Drug Enforcement Unit ang usa ka high-value individual. Alas 10 pasado ang takna sa gabi. Adlaw nga Huwebes sa sitio Kugon sa Barangay Ginsay. Ang suspitsado giila na si Gerald Songgahit Labrador, 28 anyos, mulupyo sa maong lugar na sakmit gikan kaniya ang 52 kapin ka gramo sa shabu nga dunay standard drug price nga 353,000 kapin ka pesos. Sa laing operasyon nadakpan usab si Aryong, 36 anyos, ulitaw lumulupyo sa sitio Kaimito, Barangay Sangi, Dakbayan sa Toledo. Niadto ning buntag sa Sabado. Atol sa maong operasyon sa Toledo Police Station na rescue usab ang 16 anyos nga gitudlong kakonsabo ni Aryong ug nakuha gikan kanila ang usa ka gramo sa shabu kapin nga nagkantidad og 12,000 pesos kapin. Ang mga dinakpan magatubang og kaso nga paglapa sa Akta Republika 2165 kun kining Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kadtong hutong sa ato nga mga balita gihatod og gidalit kaninyo sa Oriental Port and Allied Services Corporation kun Opaskor. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ug hatod usab kaninyo sa EXL Lives and Herbs Nutraceutical Corporation. Kadtong hutong sa atong mga balita gihatod og gidalit kaninyo sa To Go Express. Basta padala, itugo mo na yan. Ug hatod usab kaninyo sa Life Extension Vitamin D3. Atong tak na alas 58 ug 58 segundos. Time check. Hatod kaninyo sa Oriental Port and Allied Services Corporation kon Opaskor. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ug hatod usab kaninyo sa Life Extension Vitamin D3. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Gikan sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for every
day. Ing-ana kung smart ang dishwashing paste na ay double tanggaling formula. Tanggal galing ang sabo o bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty limpyo kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS. Bring health into your home. Ako si Buboy Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lacto Papi. Dugay na akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto o protektado, Lacto Papi. Sekreto sa mga champion. Health into your home. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power ×2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Si Mrs. Virginia Romano, 71 years old. Lanang, Davao City. Gidala ko sa ospital. Ang findings na ako'y kidney stone. Operahan ko, pero wala ko nagpa-opera kay financially wala gid ko. Salamat sa EXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize pod ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wala. Pag-inom na ako sa EXL Makabuhay Plus, to capsule sa buntag, udto, pagkagabi to capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay. Nagproblema ka ba kung asa magpaimprinta og balato apan di kalidad nga t-shirts, sports uniforms ug jackets? Sulbad na kay ani ana ang MLDB Printing Services nga mao'y tagiya sa naila nga brand nga university shirts. Nagtanyag ning musunod: silkscreen printing, digital printing, full sublimation, DTF printing, vinyl printing, embroidery, lanyards, caps, calling cards, PVC IDs, mugs, tarpaulin, stickers, bolsitas, drawstring, eco bags, umbrellas, plastic packaging, balaclava mask, cotton face mask, and many more. Mahimo ninyong makontak sa ilang email: universityshirts@cebu@gmail.com, Instagram MLDB.Printing Services, Facebook page MLDB Printing Services. Mahimo ninyo magkontak sa 0956-849-8468. Anaa sila mahimutan sa Sitio Tambis, Kasuntingan, Mandaue City. Karong adlaw paghimuon ang State of the Nation Address ni Presidente Bongbong Marcos. Mao kini ikalima nga sona nga ang paghimuon atol na sa ihang pagka-presidente.
Bisan pa man tuod ug wa pa ta mahibaw ug unsay unod sa iyang pamahayag apan matud pa sa pipila ka mga dagko didto sa Malacañang nga posible nga duna pay mga kausaban sa maong pamahayag sa presidente. Sa mapananglit matud pa ni Senador Villanueva sa paghatag og maayong kaugmaon ilabi na sa edukasyon sa mga kabataan. Suma pa niya nga ang mga Filipinos nagpadayon kini karong pag-eksperyensya sa kamahal sa mga palitonon ug sa way klarong ekonomiya sa umaabot nga mga adlaw ug nagsalig kini sila sa kagamhanan. Sa paggabuan sa Mayo ang employment rate misaka ngadto sa 4.8% or equivalent ngadto sa 2.5 million nga way mga trabaho nga mga Pilipinhon. Ang underemployment 12.2% or 6 million ka mga Filipinhon nga naninguha nga unta mutaas-taas pa ang mga adlaw sa ilang pagtrabaho. Ang hunger incidence pa sa March Social Weather Station Survey nahibutang sa 23.2%, mas taas sa Nobyembre 2025 na 20.1%. Ang International Criminal Court maogi mipadakop ni Presidente Rodrigo Duterte ug maoy mipabilanggo niya didto sa The Hague, Netherlands tungod sa crimes against humanity. Tungod sa reklamo batok kaniya sa mga biktima sa iyang dugoon nga kampanya batok sa drugas. Mao kini ang gisubli-subli nga pamahayag ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro. Siya mi-issue sa maong clarification sa iyang Batas with Attorney Claire Castro usa ni ka YouTube podcast agig tubag ni Davao City Mayor Basti Duterte sa akusasyon nga si Presidente Ferdinand Marcos Jr. adunay dakong papel sa pagkadakop sa iyang amahan. Ang kanhi presidente gidakop niadtong Marso 11 sa milabay nga tuig pinaagi sa panabang sa Interpol. Atol sa Partido Demokratiko Pilipino laban o PDP Laban National Assembly nga gipahigayon niadtong Sabado ang mayor nagkadayon ngang hingtungdan nga mga otoridad nakig-alayon sa presidente kinsa mihimo susamag sindikato ilabi na sa pagda sa kanhi presidente ngadto gyud sa ICC. Gipangayo ang reaction sa aligasyon sa mayor si Castro nagkanayon nga dili kini issue or problema kung duna pay mga biktima, kung wa pay mga biktima. Ug unta kung ang iyahang amahan miangkon paunta sa mga kung miangkon paunta nga responsable sa mga nangamatay. Si Castro usab miingon nga si retired Colonel Jovi Espinido kanhi opisyal sa kanhi Presidente Duterte miingon nga atol sa panahon ni Duterte ang Philippine National Police gihimo na kini nga labing dako nga organized crime group. DYKC International Report. Ang Iran nahimong nagmalinaon og usa ka gabi nga way pagpamumba sa Estados Unidos. Samtang ang Washington mihunong kini sa pagpamumba sa sud sa ika-5 na nila karon nga gubat ug ang mga reports migawas nga may kalabutan sa hinay-hinay nagkahurot sa ilang mga armas sa Estados Unidos mo hinungdan nga ila kining gidagginot. Ang maong pag-undang sa pagpamumba na buhi sa paglaom o nakapabuhi sa paglaom nga unta mubalik na sa negotiation table ang duha ka mga kanasuran human sa duha ka semana nga sunod-sunod na gyud nga ginabiing nga pagbombardiyo sa Estados Unidos bisan pamantuod ang US media mitaho nga dunay paghunong nga tungod kini sa pressure sa ilang mga kahimanan sa Patriot interceptors ug uban pang defensive weapons.
Ang kining panag-ilog diha sa strategic Strait of Hormuz location sa kadagatan mao kini nakapadiskaril sa mga pagpaningkamot karon tali sa Washington ug sa Iran. Ang duruha nagkasungi mahitungod sa ilang gipalapdan nga vital energy corridor aron paglambigit sa pag-atake sa mga US bases, regional shipping ug sa Gulf allies. Hinuon ang operasyon sa Estados Unidos batok sa Iran, gihunong kini matud pa sa CNN. Mikutlo sa wa magpaila nga tinubdan sa Pentagon bisan pa man si US President Donald Trump mihulga ug mas hilabihan pagyud nga pagkakusog sa pagpamumba nga himuon ni adtong Biyernes. Kasayuran sa lakaw sa panahon, anhiha ang pag-asa magdan. Atong dawaton kining report nga may kalabutan sa labing wahing banabana sa panahon gikan sa Pag-asa Magtan DOST Visayas gikan ni Sir Jomar Iclarino. Sir Jomar, good morning. Yes, so good morning sa tanan ug sa atong tanan tigpaminaw kini itong latest weather update karong adlaw. Padayon tayo makasinati generally for weather diri sa Central Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu ug naay mga patak-patak na mga pagulan o kini ma-localize na mga pagpangilat o pagpanugdog. Padayon ta mag-monitor sa itong mag-i-issue ng mga thunderstorm advisories. Hining ito na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas nga kadagatan, malinawon nga ito na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 26 to 32 degrees Celsius. Philippine Standard Time alas 7:12 sa buntag gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST Jomar Iclarino. Daghang salamat Engineer Jomar Iclarino sa Pag-asa Magtan DOST Visayas. Maukadto ang kinatibukan sa atong mga balita nga gihatod ug gidalit kaninyo sa DYKC News and Public Affairs Bureau. Inyong tigbalita kini si Amy Bustillo. Pagputang musunod nga tulumanon, Pagdayon Pilipino ug ang laing edisyon sa Radio Runda Balita karong untok alas 12 sa udto. Inyong nabati ang Radio Runda Balita. Kasaligan buhay gidapigan. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Tung maong balita gihatod kaninyo sa ACS Manufacturing Incorporated. Kadtong hutong sa atong mga balita gihatod ug gidalit kaninyo sa To Go Express. Basta padala, itugo mo na yan. Ug hatod usab kaninyo sa Lacto Puffy. Tung hutong sa ato nga mga balita gihatod ug gidalit kaninyo sa Oriental Port and Allied Services Corporation kun Upaskor. Ug hatod usab kaninyo sa EXL Lives and Herbs Nutraceutical Corporation. Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate at B-complex vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay. Kamakabuhay, andam na ba mo? Aniya ng buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usa ka higayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL product sulod sa envelope isip proof of purchase. Dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto ug sakto ang detalye aron dili ka ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa EXL Grand Draw, ang
Raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live nga pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa papremyo sa EXL. Ang inyong entry ihatod diri sa DYK City Polo, Mandaue City. Basin kamo ang bulahan nga makapremyo sa papremyo sa EXL. Si Mommy at si Washing Machine, believe